অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সম্মান জানিয়ে শহরের রাস্তায় তেরঙ্গা পতাকা হাতে মিছিল তৃণমূলের। উপস্থিত বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ। এদিন 2 নম্বর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে জাতীয় পতাকা হাতে সিধো-কানহু ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়, শেষ হয় এডিডিএ ভবনের সামনে। सैनिकों को जो तीनों सेना है, थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, उन सबों का आज उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने आज यह एक मिशन रखा है, सिर्फ ये बताने के लिए कि पूरा देश आपके साथ है। हमारी नेत्री सदैव ममता बंदोपाध्याय उनको लाने की बात करती नहीं, हमारे बीच में वापस आए। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि वह केवल दुर्गापुर के नहीं हैं या पूर्व पश्चिम बर्धमान के नहीं हैं, केवल बंगाल के ही नहीं, लेकिन वो हमारे देश के सैनिक हैं जिसको हम सलाम करते हैं और उनके सास और ससुर हम लोग के बीच में यहाँ उपस्थित हैं। आप सबों को सलाम है। এদিনের এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন সদ্য পাকিস্তানের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাহের শ্বশুর ও শাশুড়ি সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। সনাতন গড়াই, 99 নিউজ বাংলা, দুর্গাপুর। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।